अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, वज़ा क़ता के ताल्लुक़ से यानी रहन सहन के ताल्लुक़ से कि क्या पहना जाए, इसके ताल्लुक़ से शरीयत मुतहरा का उसूल और क़ायदा ये है कि जो चीज़ें बड़ी उम्र के बालिग मर्दों और बालिग औरतों के लिए पहनना जायज़ हैं, जिन चीज़ों का इस्तेमाल बड़ी उम्र के मर्दों और औरतों के लिए जिन ज़ेवरात और जिन लिबास का इस्तेमाल जायज़ हैं, वही चीज़ें वालिदैन अपने छोटे बच्चों को भी पहना सकते हैं, छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल करा सकते हैं। लेकिन बड़ी उम्र के और बालिग मर्दों के लिए जो लिबास पहनना जायज़ नहीं है, जो चीज़ें जायज़ नहीं हैं, वही चीज़ें अपने छोटे बच्चे और लड़कों को पहनाना भी जायज़ नहीं है। इसी तरह जो चीज़ें और जिस किस्म के ज़ेवरात ये बालिग औरतों के लिए, बड़ी उम्र की औरतों के लिए शरीयत मुतहरा ने नाजायज़ करार दिए हैं, वही चीज़ें छोटी और नाबालिग बच्चियों के लिए भी नाजायज़ ही होंगी। तो ये उसूल आप अच्छे से समझ ले, इसके ऊपर बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने ये उसूल अच्छे से समझ लिया कि जो चीज़ें और जो लिबास बड़े उम्र के मर्द औरतों के लिए जायज़ हैं, वही चीज़ें छोटे बच्चों के लिए भी जायज़ हैं, और जो चीज़ें बड़े लोगों के लिए जायज़ नहीं हैं, वही छोटे बच्चों के लिए भी जायज़ नहीं है। तो अब आप ये समझ ले कि जिस तरह मर्दों को औरतों की मुशाबहत इख्तियार करने से हदीस शरीफ में मना किया गया है, और औरतों को मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने से मना किया गया है। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला की लानत हो ऐसे मर्दों पर जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करे, और अल्लाह की लानत हो ऐसी औरतों पर जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करे। तो इस हदीस की वजह से, इस तरह के हदीसों और रिवायतों की वजह से उलमा ने लिखा है कि मर्दों को औरतों की मुशाबहत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। जो लिबास, जो चीज़ें औरतों के साथ ख़ास हैं, वो चीज़ें और वो लिबास मर्दों को इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। इसी तरह औरतों को मर्दों की मुशाबहत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। जो लिबास, जो चीज़ें मर्दों के साथ ख़ास हैं, वो औरतों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यही उसूल और यही कायदा छोटी उम्र के नाबालिग बच्चों और बच्चियों में भी जारी होगा। देखिए, नाबालिग बच्चे और बच्चियाँ जो हैं, वो मुकल्लफ नहीं है शरीयत मुतहरा के, लेकिन उनके जो वालिदैन हैं, उनके वालिदैन उनके ज़िम्मेदार हैं, वो तो मुकल्लफ हैं। अगर कोई शख्स अपने बच्चे को, जो कि लड़का है, अगर उसे लड़की का लिबास पहनाता है या लड़की को लड़के का लिबास पहनाता है, तो शरीयत मुतहरा के रूह से ये जायज़ नहीं है। और ऐसा करने की सूरत में बच्चे गुनहगार नहीं होंगे, बल्कि उनके जो ज़िम्मेदार हैं, उनके जो वालिदैन वगैरह हैं, वो इसके ज़िम्मेदार होंगे और वो गुनहगार होंगे। तो आप इस मसले को समझ लें। आजकल हम देखते हैं माशरे में कि हम अपने छोटे बच्चों को, जो कि लड़के हैं, उन्हें लड़कियों जैसा लिबास पहनाते हैं, फ़्रॉक वगैरह पहनाते हैं कि बड़ा मासूम है, बड़ा प्यारा नज़र आ रहा है। इसी तरह लड़कियों को लड़कों का लिबास पहनाते हैं, जीन्स पैंट है, टी शर्ट वगैरह है, और कहते भी है कि बहुत अच्छी लगती है, ऐसा है वैसा है। तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, याद रखें कि जिस तरह बड़ी उम्र के मर्दों के लिए औरतों का लिबास जायज़ नहीं है, बड़े उम्र के औरतों के लिए मर्दों का लिबास जायज़ नहीं है, इसी तरह अपने छोटे बच्चों को भी, अगर वो लड़का है तो उसे लड़की का लिबास न पहनाया जाए, अगर वो लड़की है तो उसे लड़के का लिबास न पहनाया जाए। अगर कोई पहनाता है तो फिर ऐसी सूरत में उसके जो ज़िम्मेदार हैं वो गुनहगार होंगे। इसी तरह ये उसूल और ये कायदा सिर्फ लिबास के हद तक नहीं है, बल्कि ज़ेवरात को भी ले लीजिए। अब मर्द के लिए सिर्फ चांदी की अंगूठी पहनना जायज़ है, वो भी एक अदद और एक मखसूस मिकदार में, यानी एक चांदी की अंगूठी जो कि 4 ग्राम 374 मिलीग्राम की हो, इससे ज़्यादा की ना हो, इसकी मर्द को इजाज़त है। इसके अलावा सोने या किसी और धात की कोई अंगूठी या कोई और जेवर पहनना मर्द के लिए जायज़ नहीं है। तो छोटे बच्चे को भी सिर्फ अंगूठी ही पहना सकते हैं, जो कि 4 ग्राम 374 मिलीग्राम चांदी के वज़न के बराबर हो या इससे कम हो, इससे ज़्यादा नहीं पहना सकते। सोना छोटे बच्चे को नहीं पहना सकते अगर लड़का है, चांदी छोटे बच्चे को नहीं पहना सकते, यानी हाथ में कड़े वगैरह जो पहनाते हैं हम छोटे लड़कों को, तो ये भी जायज़ नहीं है। इसी तरह अब औरतों के, बड़ी उम्र के औरतों का मसला ज़ेवरात के ताल्लुक से ये है कि वो सोना, चांदी, इसी तरह लोहा, पीतल, तांबा, आर्टिफिशियल और दीगर जो धात है, एल्युमिनियम वगैरह, इन तमाम चीज़ों के वो ज़ेवरात पहन सकती हैं। लेकिन अंगूठी सिर्फ औरत के लिए सोने और चांदी ही की जायज़ है। सोने और चांदी के अलावा दीगर धात की अंगूठी औरत के लिए भी जायज़ नहीं है। अलबत्ता औरत एक से ज़ायद अंगूठी पहन सकती हैं, और औरत के लिए कोई मिकदार भी मुतय्यन नहीं है। तो अब यही उसूल, यही कायदा छोटी उम्र और नाबालिग बच्चियों के ऊपर लागू होगा कि छोटी उम्र की और नाबालिग जो बच्चियां हैं, उन्हें आप सोने, चांदी और जो जिस धात का चाहें आप जेवर पहना सकते हैं। लेकिन
آپ اگر انگوٹھی پہنانا چاہیں تو انگوٹھی صرف سونے یا پھر چاندی ہی کی ہونی چاہیے، ان دو دھات کے علاوہ چھوٹی عمر کی بچیوں کو بھی دیگر دھات کی انگوٹھی پہنانا جائز نہیں ہے۔ تو آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھیں کہ جو لباس وضع قطع کے تعلق سے جو اصول یہ بڑی عمر کے مرد اور عورتوں کا ہیں، وہی اصول چھوٹے بچوں اور بچیوں کے لیے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آپ پہناتے ہیں چھوٹے عمر کے بچوں اور بچیوں کو، نابالغ بچوں اور بچیوں کو، تو یہاں پر گنہگار بچے نہیں ہوں گے بلکہ ان کے ذمہ دار ہوں گے، ان کو پہنانے والے ہوں گے۔ تو آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھے۔ معاشرے اور سماج میں بہت سا ایسا چلتا ہے کہ ہم چھوٹے بچوں اور لڑکوں کو بھی گلوں کے اندر سونے چاندی کے زیورات پہنا رہے ہیں، ہاتھ میں کڑے پہنا رہے ہیں، پیر میں الگ الگ چیزیں پہنا رہے ہیں سونے اور چاندی کی، حالانکہ وہ لڑکا ہے، اس کے لیے وہ چیزیں اس کو پہنانا جائز نہیں۔ اگر آپ پہناتے ہیں تو پہنانے والا گنہگار ہوگا۔ اسی طرح اگر چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں تو انہیں لڑکوں کا لباس نہ پہنائے، انہیں جینس پینٹ ٹی شرٹ وغیرہ نہ پہنائے، بلکہ وہ لباس پہنائے جو لڑکیوں کا ہوتا ہے، جو لڑکیوں کے ساتھ خاص ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ بہت سارے لباس ایسے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں اور بچیوں کے جو لڑکوں کے لیے بھی چلتے ہیں اور لڑکیوں کے بھی لیے چلتے ہیں، یعنی 2 in 1 ہوتے ہیں، یعنی بچہ ہو تب بھی چل جائیں گا، بچی ہو تب بھی چل جائیں گا۔ وہ کسی جنس کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، وہ لباس لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی۔ تو ایسا اگر کوئی لباس ہے کہ جو کسی جنس کے ساتھ خاص نہیں ہے تو ایسا لباس آپ لڑکے کو بھی پہنا سکتے ہیں، لڑکی کو بھی پہنا سکتے ہیں۔ لیکن جو لباس ایک خاص جنس کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے، جیسے جینس پینٹ اور ٹی شرٹ وغیرہ، یہ لڑکوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے آج کل کے عرف عام میں، اگر آپ وہ بچیوں کو پہناتے ہیں تو یاد رکھیں یہ پہنانا آپ کے لیے گناہ کا باعث ہوگا، تو اس میں فائدہ کچھ نہیں ہے اور گناہ لازم ہوتا ہے۔ تو آپ ان چیزوں سے احتراز کریں کہ بچوں اور بچیوں کو انہی کے جنس کا لباس پہنائیں اور انہیں وہی زیورات پہنائیں جو بڑی عمر کے مرد اور عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے ریشم جائز نہیں ہے، ریشم کا استعمال جائز نہیں ہے، ریشم کا لباس۔ تو اگر کوئی چھوٹے بچوں کے لیے ریشم کے کپڑے لاتا ہے تو یعنی لڑکوں کے لیے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اب ریشم کے لباس کے اندر تفصیل ہے کہ ریشم کا لباس کون سا جائز نہیں ہے۔ جس ریشم کے لباس میں بانا ریشم کا ہو، دیکھیے کپڑے کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ایسا کھڑا دھاگا ہوتا ہے، کھڑی لائنیں ہوتی ہیں، اسے تانا کہا جاتا ہے، اور ایک آڑی لائنیں ہوتی ہیں چوڑائی میں، اسے بانا کہا جاتا ہے۔ تو کپڑے میں یہ جو بانا ہوتا ہے، آڑی لائنیں ہوتی ہے دھاگے کی، اسی کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی کپڑا ایسا ہے کہ جس میں تانا ریشم کا ہے، یعنی جو کھڑی لکیریں ہیں، کھڑی لائنیں ہیں دھاگے کی، وہ ریشم کی ہیں، لیکن بانا جو ہے یہ کسی اور چیز کا ہے، تو پھر ایسا لباس پہننا جائز ہے مردوں کے لیے۔ تو ایسا لباس آپ چھوٹے بچوں کو اور لڑکوں کو بھی پہنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کپڑے کا تانا بھی ریشم کا ہو یا بانا بھی ریشم کا ہو، یعنی کھڑے دھاگے بھی ریشم کے ہوں اور آڑے دھاگے بھی ریشم کے ہوں، یا پھر کھڑے دھاگے تو ریشم کے نہیں ہیں لیکن آڑے دھاگے ریشم کے، یعنی بانا ریشم کا ہے، تب بھی ایسا ریشم کا لباس اس کو پہنانا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر جو بانا ہیں، جو آڑے دھاگے ہیں، وہ ریشم کے تو ہیں لیکن اس میں کوئی اور چیز بھی ملائی گئی ہے، جیسے اون وغیرہ ہے، اور اون وغیرہ غالب ہے، تو ایسا لباس بھی آپ پہنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اون مغلوب ہے اور ریشم غالب ہے تو آپ ایسا لباس مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، تو چھوٹے بچے اور لڑکوں کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں۔ تو یہ جو تانے بانے کا مسئلہ ہے، یہ اصل میں جو کپڑوں کے تجارت سے جن کا تعلق ہے وہ اس کو سمجھ سکتے ہوں گے کہ کپڑے میں اصل جو آڑا دھاگا ہوتا ہے وہی اصل ہوتا ہے، جسے بانا کہا جاتا ہے اردو میں، اور جو کھڑا ہوتا ہے اسے تانا کہا جاتا ہے۔ تو بانے کا اعتبار ہوتا ہے، تانے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ ایک تفصیل ہے، الگ سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی تہذیب کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔